Hi guys, good morning, good afternoon. Si Ninyo, pinapraktik ni Grandmaster Mateo Espayot, isang kilalang instructor galing sa Maynila. Bilik ka, isa ka, applikat mo pre. Yun, dyan lang, pre. Yan, ano ka. Ito ba ako pa, pre. Straight, atras. Applikat mo pre, tatlo. Yan, si Ninyo Bensari, Supin, yan. Practice sa kickboxing. Boxing naman na, boxing. Trainer, kung hindi ko magalaw ito, gagalaw. Pre. Applikat mo pre. Jab lang. Straight. Uwi, magkakuro ha. Tulong ha. Yan o. Jab lang. Straight. Uwi, pulo. Magkakuro, baba. Ulit. Apil lang sa tayo. Yun. Bilis ka ng paha. Bilis ka ng magkakata straight. Yung tatlong magpapawin yung isa. Para mag-lead. Straight, mag-lead. Yan o. Jab straight. Taro. Jab lang. Yan. Magkakuro. Yan. Straight. Jab straight. Applikat pre, bulis. Jab straight. Then, pinsa mo, tapikin mo. Pare ka. Tuong ka mo. Yan, kabila. Wala. Yan, ang pare ka. Pare ka. Pare. Applikat pre, bulis. Jab straight. Ito, blocking. Harap mo kamay mo. Pwede mo kanta. Ganun lang tayo. Malok, tutap mo. Kung malakas, kumalok mo. Kung malakas, yan. Atong ka tayo. Huwag mo nidikit. Maalok-ulok mo. Ganun lang. Tayo, yan. Tayo. Hindi yung dikit. Kung saan rin, nakasandag ka. Jab. Straight. Jab straight mo. Applikat pre, please. Jab straight mo up. Good, down. Pare ha. Pare. Blocking at tuloy. Applikat pre, please. Uwi, magkakuro ha. Aba. Okay, dito banda. Jab. Swing. Uwi, magkakuro. Swing. Applikat pre. Yan, jab straight. Bali dipin. Hindi pula. Bali. Sama mo ya. Bali. Bila. Letak set under. Straight. Straight. Apa sampai tu? Bawah itu. Ini blocking atau main. Apa sampai tu? Weh, bawah swing. Apa sampai tu? Saling bentuk begini, saling. Apa yang saya jangan. Tagal mo na 4 minutes. So dito nag-training training si Master Mateo Espayot.